ଜଳୁଛି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ। 5 ଦିନର ନିଆଁରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି 10,000ରୁ ଅଧିକ ବିଲ୍ଡିଂ। ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ରାଜ୍ୟ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ହେତୁ ଏଠାରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ସମୟ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। ଗତ 5 ଦିନ ହେବ ଏହି ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। दिन राति ଏହାକୁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 11 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆମେରିକାର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ଥିତିର ପୁରା ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଯାଇ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଥିରେ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାସହରା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି କି ଏହି ନିଆଁ ଏକା ସଙ୍ଗେ 5ଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। पेलिसेड जंगल 20,000 एकर जंगल पोड़ी पाउंश हो जाइछि। अन्य एक जंगल इटेन 14,000 एकर जली जाइछि। तेबे हॉरेस्टस जंगल 670 एकर जली जाइथिबा घटना सामना आसिछि। या छड़ा लिडिया फायर रे 350 एकर और केनेथ अंचल 1,000 एकर एही निया रे ध्वंस हो जाइथिबा कह जाउछि। पेलिसेड जंगल गत 5 दिन तले निया लागिथिला। तेबे निआर भयावहता एते रही जे एठारे रहिथिबा समस्त लोकंकु घर खाली करबाकू कहा जाइछि। एबे प्रश्न उठुछि एठारे किपरि एही भयावह निया लागिथिला। जदि देखिबा गत 10 मास हेबो अमेरिका रे वर्षा होई नै। जलवायु परिवर्तन हेतु वर्षा ठीक न हेबारु एठारे पाग सुखिला रहिछि। फଳରେ एभଳି परिस्थिति सृष्टि होइछि। पाणीपाग वैज्ञानिक कहवा मुताबक डिसेम्बर मासरे एठारे वर्षा हेबार आवश्यक थिला। मात्र वर्षा न हेबारु एहा लॉस एंजेल्सर जलवायु को आहुरी शुष्क कर देछि। अन्यपटे निया लागिबा परे एठारे 130 किलोमीटर बेगरे सांता आना विंड प्रभावित होइछि, जहाकी नियार प्रकोप को आहुरी बढ़ाई देछि। ब्यूरो रिपोर्ट समय लाइव।